ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير وهذا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سبحانه ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سبحانه ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سبحانه ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله والآخر قلنا إلى أولوتنا وزاد آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر
يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انفسار الظالمين يا قوي يا متين انفسار الظالمين يا قوي يا متين انفسار الظالمين أسأل الله المسلمين صرف الله صلى المؤذين أسأل الله المسلمين صرف الله صلى المؤذين أسأل الله المسلمين صرف الله صلى المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاسب الهم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاسب الهم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاسب الهم يا من يغفر ويرحم استغفر رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا الحكيم المأمون لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقرب وجنة وعزم رضي الله تعالى عن أهل بيت طاهرين طاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرة أمة المؤمنين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هو في برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفاتحة لسيدنا وقرتنا الفاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي بأنه لا يريد درجات في الجنة وينور دارهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرهم أنوارهم في الدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لجميع سادة الأفضليات وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وورها، وأن الله يحبس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويعود علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، ويلقنا بهم في خير وعلف وعافية. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب رجب الكتب السادي وغوث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الخداد وصلي وفري بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور دراياهم ويجعل من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. وعدكم يهددنا بأن الله يؤتي ذلك كل شيء منكم صلاة ما يدعو ورسول الله والذين وملكم ومسينا ومسيكم في دعوتنا وعبدكم مسلمين أجمعين بأن الله يبرهم ويرهم يتجانا وهجاج ووجاه ومسافرين من الزيارة ومجاهدين من المسلمين وبه أجمعين بأن الله يوسمه سلاما ويردون أقاضهم سالمين غائبين في هذه العافية ويسلم المسلم ويبيه سلام مسلم ويتقبلنا منا ومنكم ويرزقنا ويهاكم حسن خاتمة إنما في هذه العافية. وإذا حضرت النبي سيدنا محمد الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن نعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وهب من كل محنة وفتنة وبؤس وضر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومؤتن كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا تقبل منا ادخلنا الجنة نجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا ورضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ذيك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة والقبول. السلام عليكم. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Karena kita embek ringkas karena kita mungkin bisa melanjutkan ke Maulid Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tadhkira wa tadhkira wa naf'a al-intifa' wal ifada wal istifadah ala thalatha maksusi bi kitabillah ibtigha wajhihi wa qurbi wa mardati wa zawabihi wa nahu kama salaf salih wa abauna wa asrafuna. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qasidana fi maqasidihim wa hadhihi niyyat wa kun niyatin salihah maqbulah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di rumah Sayyidil Habib Umar bin Ahmad bin Hamid bin Umar Al-Bar. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang saya hormati Hayi Al-Idrus, begitu juga Habib Farhan Al-Bin Hamid, begitu juga yang pada hadirin yang lain. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita di bulan yang mulia ini kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif rahimahumullah wa bi'ulumihi wa fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun qaraha an-nam min ghairi dzikrillahi ta'ala. Kita pada malam hari ini akan membahas pelajaran di kalam Al-Imam An-Nawawi di salah satu kitab beliau namanya Kitabul Adzkar. Bab masalah kemakruhan bagi orang yang tidur dengan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur itu bisa mendatangkan pahala, bisa juga tidak mendatangkan pahala. Tidur yang mendatangkan pahala yaitu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil wudu, berzikir. Ada juga tidur yang tidak mendatangkan pahala, tidak dikatakan berdosa. Apa? Ya ini yang kita pelajari pada saat ini. Berarti itu hukumnya makruh, yaitu orang yang tidur tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau
atau orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang baik atau sesuatu yang kita anggap sepele tapi kita niatkan khair, itu mendatangkan pahala. Jadi katakan wa inna fi sunani Imam Abi Dawud Zaid bin Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Sunan Abi Dawud dari Zaid bin Abi Hurairah bahwasanya dari Rasulullah SAW, Rasul itu berkata, "Man qa'ada maqadan," barang siapa yang duduk di salah satu tempat, lam yadhkurillah, tapi orang tersebut duduk tapi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kanat alaihi minallahi tirra, ya maka duduk tadi si barat tadi sia-sia gitu. Wa man idza amal bi an la yadhkurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirra. Ya begitu juga orang yang membaring, orang yang tidur tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut juga dikatakan tidurnya tidak mendatangkan pahala. Di sini tirra, di sini yang dimaksud dengan tirra yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di salah satu tempat, mungkin di masjid, tapi kita duduk di masjid tapi tidak niat i'tikaf di dalam masjid, maka duduknya kita tidak mendapatkan pahala. Ya, tapi duduk di dalam masjid pergi majelis maulid atau pergi majelis pengajian, tapi tidak niat i'tikaf, tapi dia cuma hanya dapat pahala dari hadirul majalis. Tapi tidak dapat pahala duduk dalam masjid berapa lamanya dia duduk. Tapi kalau dia bareng ke niat i'tikaf terus sambil dia dengar, maka pahalanya banyak. Double. Begitu juga orang yang tidur tersebut tidak ingat kepada Allah, ia tidak mendatangkan pahala. Tapi tak kalau orang itu tidur menghadap sesuai menghadap ke kiblat, tidurnya sesuai yang bagaimana Nabi Muhammad taruh tangan kanan di pipinya. Terus juga tidurnya ambil wudhu, sebelum tidur dia baca surat Tabarak, sebelum tidur juga dia tidak ada niat benci sama seseorang, maka tidurnya orang tersebut dikatakan mendapatkan pahala. Adab orang tidur itu sangat banyak. Dikatakan dalam kitabul adab bahab kalam dari Habib Ahzan bin Ibrahim bin Smith, itu putunya beliau, itu ada 36 adab masalah orang mau tidur. Adab sebelum tidur tuh ada 36 adab, di antaranya memaafkan seseorang yang benci sama dia. Atau enggak kita tadi Allahumma shalli Muhammad, tidak ada dalam hati kita dibenci dengan seseorang. Di antara lain juga menulis wasiat. Wasiat itu butuh. Tulis wasiat. Kenapa seandainya kita meninggal ada wasiat? Nah, tolong lakukan ini, apalagi masa utang piutang atau yang lain. Tentunya dengan adab tersebut juga nulis wasiat. Di antaranya juga ngunci pintu. Di antara juga adab sebelum tidur juga matikan api sebelum tidur. Kenapa? Bahwasan kaki api tersebut bisa menimbulkan satu kejadian kebakaran. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi adab sebelum tidur, wadah atau tempat piring atau mangkok atau gelas jangan terbuka. Umpamanya kan tertutup, udah cangkir itu buka, jangan terbuka, tapi ditutup di balik kaca ini. Kenapa? Bahwasan kata Nabi SAW di dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penyakit. Ditakutkan penyakit tersebut masuk di dalam wadah kita yang lagi terbuka. Jadi diusahakan ditutup di balik. Ini termasuk dari salah satu adab sebelum kita tidur. Fadhal. Ya. Terus juga ma'asyiral hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah adab-adab tidur itu sebelum kita nanti tidur, baca surat Al-Mulk, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu semua mendatangkan pahala. Tidurnya dapat tidurnya dia dapatkan pahala. Terus cak mana kalau tidur itu auratnya terbuka, tadi yang ada kiblat tiba-tiba balik, itu tidak dihitung lagi sudah. Ya siapa yang kita tidak ngerti kita tidur. Kadang gitu, mental kena kepala, pucuk, kaki di bawah berbalik. Ya tapi itu sesuai sudah
ikuti sunnah Nabi tetap dikatakan mendapatkan pahala. Terus juga ma'asyiral hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masuk ke bab masalah babun ma yaqulu idza sayqadha fil laili wa arada an-nawm adahu. Bab apa yang diucapkan apabila orang itu bangun malam. Bangun malam. Dan pengen tidur lagi setelah dia bangun. Bangun malam nih, pengen tidur lagi. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, "I'lam anna al-mustayqidha bil-lail 'ala dharbain." Orang yang bangun malam itu ada dua macam. Ada dua macam. Pertama, man la yanam ba'dahu, orang yang bangun malam habis itu tidak tidur lagi. Bangun nih malam nih jam 1 malam nih atau jam 2 malam nih atau sebelum subuh tuh. Bangun tuh. Habis itu tidak tidur lagi sampai datangnya masuknya waktu subuh. Ini sudah dibahas di bab yang awal-awal. Yang kedua ini mayuridun nam ba'dahu, bangun malam terus pengen nak tidur lagi. Ya ini kita. Ya habis tidur, bangun, tidur lagi. Bangun itu cuma hanya buat kencing mungkin. Untuk minum. Orang untuk ibadah. Ini kebanyakan manusia yang kayak gini nih. Mungkin kita nih juga nih. Bangun malam, anak kencing nih, musim dingin hujan ini, kencing mandi. Habis sudah tidur lagi. Dah tidur lagi, maksudnya tidur lagi. Ya ini kita ini. Ya, mayuridun nomor atau tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali, mungkin ada main bola, nonton tujuannya tidur tadi nonton bola atau nonton hal-hal yang makruh yang main permainan yang makruh yang lain. Ya. Jadi walhasil Allahumma Muhammad, jadi orang yang bangun malam itu ada dua macam. Pertama orang yang bangun setelah itu tidak tidur lagi. Yang kedua orang yang bangun malam setelah itu pengen nak tidur lagi. Bisa juga dikatakan orang yang bangun malam tadi tujuan di sini ibadah, bukan tujuan bangun malam tidak tidur lagi itu supaya nak nonton bola, bukan itu. Tapi yang disebut bukan bola, ibadah. Atau orang yang ingin bangun malam tapi melakukan suatu 2 rakaat habis itu tidur lagi, apa? Ya, bagus itu. Jadi walhasil Allah selamat itu hukumnya bagi orang yang hal-hal dua perkara ini, orang yang bangun malam tidak tidur lagi atau tidak orang yang bangun malam terus mau tidur lagi, itu disunahkan untuk ingat kepada Allah. Ya, bangun dia untuk ingat kepada Allah SWT, ayyadribahum. Tak tahu tak kalau dia ingat kepada Allah mengalahi tidurnya. Maksudnya apa? Tidurnya tadi hilang. Ada yang cak ini. Kita ingin, kita zikir, bangun malam, zikir, tidur itu bisa kita kalahin ngantuk tadi. Nah, tapi kita ini kebalikan, ngantuk itu yang ngalahi zikir kita. Ya, sehingga tidur. Ya, belum sampai mangkumnya. Terusnya Allahumma shalli Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hadza yusam' an yadhkurullah ta'ala ayyaghlib 'anna wa jafi al-gharakat. Banyak sih masalah-masalah zikir untuk apa zikir malam yang diucapkan bagi orang yang bangun malam. Itu sangat banyak. Di sini salah satu diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari Ibn Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'ara minal laili, barang siapa menjaga dari malam harinya, tidak terbangun malam gitu ya. Terus yang ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah." Ya, tetap dia zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus tambah zikir al-baqiyatu shalihah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus itu melanjutkan doa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa aku. Auda astujiba lahu, atau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah, maka fa in tawadda bila salat, kalau seandainya dimaksudkan salat akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil ma'asyiral ikhwan wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak hafal doa ini, cak mana bangun malam, maka dianjurkan itu salat sudah. Sadar kalau salat sudah, jangan lupa diganti dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jangan sampai kita bangun malam ditakdirkan oleh Allah untuk bangun malam, tapi hanya untuk minum baik, hanya untuk ngencing baik, tapi tidak kata habis itu tidur sayang.
Tapi isilah dengan zikir sedikit tak apa, 2 menit atau 3 menit. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar. Jadi apa? Kita termasuk orang yang bangun malam. Termasuk orang yang menghidupi malam seperti as-salafus saleh. Ma'asyiral ikhwan an hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau di sini diurutkan alhamdulillah dulu baru subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kami mulai dulu dari Allahu akbar baru subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah boleh. Terserah antum. Terserah kamu, intinya jangan lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya ma'asyiral hadirin yang rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya zikir di sini masalah orang yang bangun malam. Terus juga di sini dikatakan dari hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi tidak apa-apa diamalkan masalah untuk ibadah ini. Yang mana dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, aku ini dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ini orang yang mendapatkan paling banyak hafalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini istilahnya ini sufi, ketua daripada sufi. Dia pada saat itu Rasulullah ngomong, ayo bentangkan rida. Maka Abu Hurairah itu bentangkan rida selendangnya. Aku bacakan hadis, maka insya Allah kamu hafal hadis. Jadi selendang Abu Hurairah terbentang, tutup sampai pesak diingat itu. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Ya, ini Abi Hurairah ini dengar bahasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raddallahu azza wa jalla," apabila Allah itu mengembalikan nyawanya seorang hamba yang muslim, jiwanya seorang hamba dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita tidur kan tak tahu antara hidup lagi apa tidak. Ya, antara hidup dan antara hidup lagi atau tidak hidup lagi sudah. Kita tak tahu. Tapi kalau Allah kembalikan nyawanya kita, hamba yang muslim di malam hari terbangun kita dikembalikan mati itu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah dianjurkan wasabbah, ucap kalimat tasbih, wastaghfiruhu, mengucapkan istighfar dan doa. Karena ngapa? Di malam hari inilah tempatnya manusia ingin berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah sibuk dengan urusan manusia. Dari paginya kita lah sibuk. Mungkin begawe, siangnya begawe, sore ngumpul, malam ngumpul. Malam nih ada waktu yang disediakan oleh Allah di 3 malam. Untuk kita bercintaan, untuk berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ orang yang berdoa wa mayyaduni fastajib lakum. Orang yang berdoa dengan Allah, minta sama Allah akan kukabulkan. Orang yang minta ampun akan kuampunkan juga kata Allah, fastaghfiru lakum, aku akan ampunkan mereka bagi orang yang minta ampun. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Sunni bisnad jayyid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum an firashihi," apabila salah satu daripada kalian itu bangun dari tempat tidur kalian, mungkin di atas kasur, mungkin di atas karpet ataupun terserah dari mana. Ya, tidur kalian bangun dari salah satu kalian dari tempat tidur daripada minal lail, daripada malam hari, thumma ada ilaikum, dan ingin kembali dari tempat tidurnya lagi, pengen kembali lagi ke tempat posisi tidur lagi, wal yanfudhu bi sanafati izari 3 marrat, diusahakan kebuti dulu spraynya ataupun selimutnya, dikebutkan dulu, dibersihkan dulu. Kenapa? Ditakutkan fa innahu la yatima qalbuhu alaih, karena kita ini tidak mengerti ada apa dalam selimut itu. Ada binatang mungkin, ada apa mungkin masuk ke kuping kita. Jadi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kebut ke dulu. Ini bagi orang yang bangun malam. Tapi ketika sebelum tidur juga dianjurkan semacam itu. Sebelum tidur juga kita dianjurkan juga dibersihkan juga, dikebun. Dan setelah itu faida itu toja, apabila sudah berbaring lagi anggota tubuhnya, maka ucapkan doa, Bismillahumma wada'tu jambi. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan lempengku ni ya Allah. Wabika arfahu, dengan menyebut namamu ya Allah,
in amsakta nafsi farhamha. Kalau seandainya nyawa ini kau pegang ya Allah, maksudnya meninggal gitu. Ditahan sama Allah. Pegang ya Allah, seandainya nyawa diriku ini dipegang olehmu ya Allah, kasihanilah, maksudnya disayangkan, masuk ke surga. Masuk ke surga. Wa in waddataha, kalau seandainya engkau kembalikan nyawaku itu diriku lagi ya Allah, fahfad bima tahfadu bihi ibadika sholihin. Ya Allah, tolong jagalah jiwaku ini sebagaimana engkau jaga dari hamba-hamba orang yang soleh. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil pengajian kita pada malam hari ini yaitu adab bagi orang yang ingin tidur lagi dari bangun malamnya. Jangan sampai kita kosong daripada ibadah kepada Allah SWT di malam hari. Kita ni mungkin tidak bisa menyerupai dari orang-orang soleh dari subuh, dari isya sampai subuh tidak batal wudunya. Semuanya untuk melakukan imam wudu Syekh Bagir bin Salim selama 40 tahun. Jiddah Umar bin Hafiz Syekh Bagir bin Salim, dia itu daulat isya sampai sholat subuh itu maki wudu sholat subuhnya, maki wudu isya selama kurang lebih 40 tahun. Kita tidak baca semacam mereka, ya dah bangun malam terbangun dikit-dikit jadilah nak tidur lagi tak apa-apa. Jangan sampai kosong sama sekali. Jadilah kita termasuk dari orang yang tasyabbuh dari orang-orang yang soleh, menyerupai dari orang-orang yang soleh. Sedikit anak sungkan nak bangun malam sungkan nak ambil wudu, nak salat sudah zikir jadilah. Zikir. Ya, tapi kalau bisa diusahakan kalau memang nak baca sudah jangan sampai tak zikir sama sekali. Zikir. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menghidupkan malam. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, keluarga ini diberkahi oleh Allah SWT. Begitu juga kita sekalian semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menyanjungkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan lisan kita selalu dipermudahkan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khususan di bulan Maulid Rabiul Awal dan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat musibah kita ini di bala di antara negara kita ini, negara-negara yang lain. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي وآله بعدد دهش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والكبور.